Go. Ay, laglag. Kunin. Kunin, sige. 3 plus 5. 3 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job. Drawing is a 8. Ang galing nga. Ganda 8. Next. 4 plus 4. 4 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang galing nga. Ganda 8. 1, 7. 1 plus 7. Di pala niya alam yung 7 na may ano. Go. Singgo ng 7. Apo, Papa 7. Ay, Papa 7. Oo nga pala. O, 1 na lang Papa dyan 7. Din. Oh, 7 tapos 1 Papa. 1, 2, 3, Ah. 4, 5, 6, 7, 8. Hey, good job. Drawing is a 8. Apo. Very good. Baliktad. Ano naman? Oh. Minus. Drawing crayon. Gamit dun. Draw. Oh, dalawa lang. Ano yan? Sige nga. 5 minus 5 minus 2. Paano yan? 2. Dun. 2. Oh. 1, 2, 3. 3. Good job. Drawing is a 3. Gawin isa 3. Ayan, ano next? 4 plus 4. Ha? 4 ano yan? Yeah. 4 minus 4. 4 minus 4. Dewa minus 4. Opo. 0. 0. Paano 0? Ayaw sawak. Opo. Good job. Ang galing. Here. Tapos na piyas. Tapos na minus. Opo.